नमस्कार, आमी ज्योतिष सम्राट विनय शास्त्री। आज के आमार आलोच्य विषय मिथुन राशिर आज के राशिफल। आज 13 बैशाख 1432 साल 27 एप्रिल 2025। सूर्यास्त 5टा बेजे 10 मिनिटे 57 सेकेंडे, सूर्यास्त 5टा बेजे 57 सेकेंड 57 मिनिट 43 सेकेंडे। तिथि कृष्णपक्ष अमावस्या। योग पृथ्वी योग। जन्म मेष राशि, क्षत्रिय वर्ण, देवगण। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। मिथुन राशि लग्नपति बा राशिपति बसे आछे दशमे नीचस्थ अवस्थाय। फले शरीर स्वास्थ्य जे खूब भालो जाबे एटा बला जाय ना, कारण शनि एवं राहु एर संगे बसे आछे। यदिओ शुक्र बसे आछे किन्तु शुक्र आपनार लग्न बा राशि सापेक्षे द्वादशे। फले शरीर स्वास्थ्येर एकटू समस्या किन्तु आसतेई पारे। शरीरेर प्रति एकटू यत्न नेबेन। मन विचलित होले एकटू शांत राखार चेष्टा करबेन, कारण विचलित मन आजके होतेई पारे। द्वितीय मंगल बसे आछे। बेशी जोरे कथा बोलबेन ना, हटटक झगड़ा झामेला बितर्के जाबेन ना। तबे एई मंगल पुष्या नक्षत्रे बसे आछे। एई राशि बा लग्न सापेक्षे शनि किन्तु अष्टमपति एवं नवमपति। आबार से बसे आछे राहु के संगे निये। फले श्रापिक दोष। फले अर्थ उपार्जन सेरकम खूब एकटा जे भालो हबे सेटा बला जाय ना। परिवारेर मध्य हटटक होते पारे, समस्या आसले आसते पारे, एदिके करबेन, कथा बोलबेन खूब भेबे चिंते। कथार मध्य समस्या आसते पारे, बाक बितंडा थेके एड़िये चलबेन। एइबार तृतीय रवि। तृतीयपति रवि आपनार बसे आछे एकादशे। फले चेष्टा बाड़बे, जोगाजोग बाड़बे। आपनार परिश्रमेर माध्यमे मानसिकता बाड़बे, परिश्रम करार मानसिकता बाड़बे। अलसता दूर होबे। निजेर चेष्टाय उपार्जन करते पारबेन। एइगुलो आपनि देखते पाबेन। जारा एकटू दूरे आछेन तादेर भालो उपार्जन होबे, नाम यश ख्याति इत्यादि छड़ाबे। चतुर्थे बसे आछे केतु। मायेर शरीर स्वास्थ्य निये यथेष्ट समस्या आसबे। मनेर मध्य अशांति विचलित होते पारे। मन के स्थिर राखार चेष्टा करबेन। बुकेर दिके समस्या आसते पारे। जादेर एलार्जी श्वाসকष्ट आछे तादेर एकटू साबधाने थाकबेन। एइबार पंचमे मंगलेर दृष्टि। आबार पंचमपति शुक्र बसे आछे दशमे। फले पंचम भावेर मोटामुटी मोरालेस भालोई हबे, कारण पंचम सन्ताने भालो हबे। सन्तानेर शरीर स्वास्थ्येर दिके एकटू नजर राखबेन, कारण एखाने राहु एवं शनिर संगे शुक्रदेव बसे आछे। प्रेम प्रीतिर ब्यापारे एकटू झमेला झंझाट आसलेও आसते पारे। षष्ठपति मंगल बसे आछे तृतीये। फले षष्ठेर भालोई हबे। तबुओ निचस्थ हওয়ার জন্য मामला मकद्दमा कोर्ट काछारी এই সব ব্যাপার থেকে একটু এড়িয়ে থাকবেন। শত্রুর সঙ্গে হটটকে কোনো রকম যাবেন না। হঠাৎ সেন্টিমেন্টে কোনো রকম নেবেন না। রাগ একটু দূরীভূত করবেন। মেজাজকে শান্ত রাখার চেষ্টা করবেন। তবে শরীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই যাবে। এখানে দেবগুরু বৃহস্পতির দৃষ্টি যেহেতু বর্তমান। এইবার আসবো সপ্তমে শনির দৃষ্টি। ফলে দাম্পত্য জীবনে একটু কলহ হলেও আসতে পারে, কলহ হতে পারে। যদিও এই সপ্তমপতি বৃহস্পতি বসে আছে আপনার দ্বাদশে। কিছুটা সমস্যা সমাধান করলেও সেরকম হবে না। যারা পার্টনারশিপ ব্যবসা করেন একটু সমস্যা, মতপার্থক্য এইগুলো দেখা দিতে পারে। অষ্টমে বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের দৃষ্টি। অষ্টমে মঙ্গলের সপ্তম দৃষ্টি এবং বৃহস্পতির নবম দৃষ্টি। ফলে আপনাদের শরীর স্বাস্থ্য দুর্ঘটনা থেকে কোনো সমস্যা হবে না। এই দিক থেকে যানবাহন বা এরকম কোনো সমস্যা আপনার আসার কোনো যোগ আজকে নেই। এইবার নবমে আপনার মঙ্গলের অষ্টম দৃষ্টি। ফলে পিতার যাদের হাই প্রেশার সুগার আছে তাদের একটু সমস্যা হলেও হতে পারে। পিতার শরীরের দিক থেকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন। দশমে বুধ বৃহস্পতি শনি এবং রাহু একত্রিত বসে থাকার জন্য কর্মস্থলে একটু ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ইত্যাদি হতে পারে। এখানে কর্মস্থল খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমস্যা আসতে পারে। আবার বুধ এবং শুক্র অষ্টমপতি এবং নবমপতি শনির নক্ষত্রে থাকার জন্যই খুব একটা সুবিধাজনক যে হবে সেটা বলা যায় না। একাদশপতি মঙ্গল তৃতীয় এবং একাদশে শনি এবং চন্দ্র অর্থাৎ তৃতীয় এবং চতুর্থপতি বসে থাকার জন্য মোটামুটি ভালোই হবে। একাদশে রবি
তুঙ্গস্থ ক্ষেত্রে আছে, ফলে আয় উপার্জন ভালো হবে, বন্ধুবান্ধব থেকে উপকার পাবেন, দাদা দিদি বা পরিবার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। দ্বাদশে বৃহস্পতি নিজে বসে আছে, ফলে সেরকম রোগ শোকে আপনি ভুগবেন না, শরীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই যাবে। তবে যারা বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বা বিদেশে আসেন তারা ভালোই থাকবেন, তাদের অর্থ উপার্জনও বেশ ভালো হবে, মানসিক শান্তিও বেশ থাকবে। যাই হোক, আমি মিথুন রাশি সম্বন্ধে কিছু বললাম, পরের দিন আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। নমস্কার, আজ এ পর্যন্তই।